आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहयोग से जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 4 अंतर्गत मोमिन मोहल्ला बाईपास 6 नंबर में 9,85,000 रुपए की लागत से होने वाले नए कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास आज बोरो एक चेयरमैन शेख शानदार ने किया। इस शुभ अवसर पर वहां पर उपस्थित सभी लोगों को मुंह मीठा करवाया गया। इस मौके पर मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद फिरोज, अमीन मास्टर, मोहम्मद अफ्ताब, आलम मोहम्मद, अख्तर मामून रशीद के अलावा इस इलाके के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इनादेर एटा 6 नम्बर बाईपास मोमिन मोहल्ला इनादेर अनेक दिनेर प्रयास छिलो चेष्टा छिलो जे एखाने एक कम्युनिटी हल करार जन्य। तो যাই হোক আমরা একটাই কথা বলবো যে উন্নয়নের আরেক নাম মমতা ব্যানার্জি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময় মানুষের পাশে থাকেন। তার জন্য আমি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় বিধানদাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম, রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে এখানে একটা কমিউনিটি হলের প্রয়োজন আছে। তো উনি সঙ্গে সঙ্গে না, তো উনি কখনো আজ পর্যন্ত ওনার মুখে না শুনেননি। সবসময় বলেছেন যে সবসময় মানুষের পাশে থাকার জন্য উনি সবসময় এটা ইয়েস করেই উনি তাড়াতাড়ির মধ্যে ফান্ডটা পাস করে দিলেন। মোটামুটি 9,85,000 টাকা এ নিয়ে একটা কমিউনিটি হলের জন্য তিনি এটা পাস করলেন। এটা মোটামুটি আজ কত তারিখ হলো, আজকে তো 13 তারিখ থেকে কাজ স্টার্ট হয়ে যাবে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।